भाई क्या सोते रहते हो? क्या है बे? पढ़ाई तो करते नहीं हो, सोते रहते हो। इतना टाइम लगता है क्या दरवाजा खोलने में? हाँ? हम लोग खाना खा के आ रहे हैं, समझना चाहिए। मुझे देखा है क्या मैं सोता हूँ? কি করে নি? কি করে নি? এ মুজা itu. नहीं नहीं। साले दिमाग मत खराब करो, मैंने बता दिया। बुद्धि खराब हो जाएगी मेरी। सुनो दरजा खुला आपने खुला ना नहीं खुला खुला नहीं मैं एला লাগিছো आपने खुला ना ইমান দরজা খুলা নাই শুনো তুমি জুনিয়র আছিলা आपने खुला ना কি হল খুলা না জুয়া জলদি খুলা বে ইমান দরজা কো ডক্টর কাটে জো और হাতটা আসাই দিও না ও তোর কাম আছে কিবা কি কাম করব ঠিক আছে এটা কি করেছে কারণ কান্ডবে তো यार দেনি যে না দেনি যে এই তো বড় একটা ডিপি করে দে এসএস করে দিছ সেট স্কয়ার এটা কি বলা দিই আমার সেট স্কয়ার রাবে সাইড দিও গেম খেলে আছে এটা কি সাইড দিও বলে কই নাকি আপনি আতো আমি গাও বইকে কথা বহুত কোৱা আছে আমার নকলে কইছ তো যা